inspirasyon ngan ehemplo ang kinabuhi ni Marcelino Nonoy Libanan ha aton mga igkasing istihanon. Aniya pagiging arisgado ha serbisyo publiko nga nan iya hulos nga paghigugmaahan aton iroy nga tuna asyaan hinungdan han pag-uswag han aton probinsya. Hinunoy Libanan. Hiya ang pinakabata nga senior board member han bug-os nga Pilipinas ha edad nga 24 hadto nga panahon. Kinilala hiya nga awardee nga most outstanding congressman ha kongreso haniya tulo ka termino tikang han 11th, 12th ug 13th Congress. Hiya ang naghimo han pinakadako nga integrated university han Pilipinas, ang Eastern Samar State University Borongan, Maydolong, Canavid, Giwan, Salcedo campuses. Nagkongkreto hin 180 kilometers nga mga dalan han Eastern Samar upod na an South Samar Road, kinapundan ngadto ha Lawaan, Lawaan ngadto ha Basay, ngan Taft, Canavid, Dolores, Oras, San Pole, Artichi nga dalan. Ang Giwan to Sulangan Road, upod na ang paghimo ng pagkongkreto han mga tulay han sinirangan Samar. Hiyagihap ang nag-abrihan kalsada tikang Hadampigan, Dolores ngadto ha Muslog, nga nag-abri gihap han kalsada tikang ha Arteche ngadto ha Hipapad. Nag-irigar hin 2,000 ka hektarya nga patubig para han aton mga parag-uma han sinirangan Samar. Ginhimo niya nga syudad ang Borongan. Pinaagyan iya House Bill No. 504 nga nahimo nga balaod, ang RA 9394. An act creating the city of Borongan. Han iya panahon ko mo usa nga commissioner han Bureau of Immigration, naging most effective government agency nga hiyaliwat ang pinakamaiha nga naging commissioner nga nagserbisyo ha Bureau of Immigration pagkatapos han panahon ni President Marcos. Hiya in kinilala ha Business News Magazine como Top 56 han 100 most powerful and influential Filipinos han Biz News Asia. Gintagan hiya han iya alma mater, Seminario de Jesus Nazareno, hin Golden Jubilee Award, didahalarangan han serbisyo publiko. Good evening. Tonight, the world is responding to a disaster in an island nation as we are still learning just how bad the situation is in the Philippines, though it's now clear it's worse than we first knew. The satellite imagery shows what's now categorized as Super Typhoon Haiyan at its peak intensity as it slams. Ginlampurnas san atong probinsya, hindi nakamakusog ngan makarimadima nga bagyo han bug-os sa kalibutan, ang Super Typhoon Yolanda. Ngan sinundan pa ini han makusog nga Ruby. Pira ka adlaw naglabay, nga wara binati nga notisyahan sitwasyon han aton mga kabugtuan ha probinsya. Waray madagmit nga responde og pag-ayuda han mga naperwisyo han Super Typhoon Yolanda. Labi na ang apektuhan yung mga bungtuhan sinirangan Samar. Hadtong masirom nga panahon ginpabayan, ginsakit ngan ginabandonar ang aton mga kabugtuan han mga tao nga dapat nagmayuyo ug nanginano ha Iraq. Binakdaw kumuusa nga pribado nga individual hinunoy Libanan. Nagdarahin 22 ka 10-wheeler trucks nga mga relief tikang haniya personal nga pondo ug kinasing-kasing nga bulig bisan kung peligroso hadto mga panahon kay ginpupudngan han ibang mga tawo ang pag-abot hini nga mga relief para han mga istehanon. Nag-coordinate han mga non-government organization para mabuligan ang katawhan tikang haborongan ngadto ka Artiche han panahon han Super Typhoon. Tungod kay inabat man ang aton mga kabugtuan nga diri maupay ang pagdara han naghihimaroy-doy nga probinsya han sinirangan Samar, nagdesisyon hinunoy Libanan nga igpadayon ang tangkod nga pagserbisyo ngadto han mga istehanon.
Yan na nga panahon, makuri iton kamutangan hiton aton probinsya, ug dinhi may ada konkreto nga mga solusyon hinunoy libanan. Asya ini an aba kada ika. A. Agrikultura, upayon ta. Panahon na nga buligan taan aton parag-uma, pinaaghin sa yantipiko nga pananom, hin mga pasirong hitlobe. Tanom nga iton produkto hataas it kantidad, sugad hiton lansones, kakao, kape, ngan iba pa. Kinahanglan gihapon hira maaghat hin pananom nga madalila maani, sugadhan ube, bilanghoy, luya, ngan iba pa. Kinahanglan gihapon bumulig kita hin paghimo hiton aton produkto pan agrikultura nga mapreserbar og maproseso ngadtuhin mas mahal nga produkto. Bubuligan tahira han pagbaligya han ira mga produkto hagawas han Eastern Samar kun kinahanglan. Ini nga aton bubuhaton in mapahitaasan kita han aton parag-uma. Mahimo kita gihapon hin mga training para matutduan tan aton para pangisda, hin moderno nga panakop hin mga isda. Ba, balay. Manihimo kita hin mga kabablayan nga mailob hiton bagyo. Kinahanglan gihapon hin maupay nga kaplano ngan kahimo nga mga ibakuitan. Ka, kalawasan. Makarimadi mayanet aton kabutang hitaton mga pasilidades panlawas. Nandako iton kakulangan hini para makabaton niya na hiton mga panginahanglan hiton aton mga tao. Kinahanglan iton aton mga ospital maging PhilHealth accredited. Kinahanglan gihapon mabutangan tahin moderno nga pasilidades ngan ikipahis ini nga aton mga hospital han probinsya. Da, drug addiction puy-puyon. Kinahanglan buligan tahin ungod-ungod iton mga gintuinan han balaod para maaresto. Ngan mapreso iton mga pinanser. Ngan mga nagbabaligya han illegal nga droga. Entrepreneurship pagnegosyo. Kinahanglan maaghat ngan masuportahan taan tao paghimo hin negosyo ngan mga pakabuhi. Kasumbong hiton pagnegosyo iton aton turismo. Na ipakita na ini naton pinaagihan Eastern Samar motorismo. Ngan plano naton nga maging Southeast Asia Motorcycling Capital iton sinirangan Samar. Edukasyon. Ang mga magturutdo og mga estudyante in kinahanglan matagan hinhataas nga panginano, labi na kun hirain na partisipar han nasyonal og international nga mga trainings, seminars, ngan mga kompetisyon. Kayan ira mga hibaburuan nga nakukuha hini nga aktibidades, mahigagamitan ta para han kaupayan han aton probinsya. Environmental protection, pagprotektahan aton kalilbungan. Kinahanglan naton igpasigi ang pagproteherahan aton kalilbungan, kaya siya ini ang kinabuhi na igindadako han aton probinsya. Elderly, kalagsan. Ang aton mga kalagsan kinahanglan makatagamtam ng hulos nga paghihugma, pag-ataman ng pagrespeto. Bubuligan tangan susuportahan natin ang mga programa ng mga proyekto han aton Senior Citizens Organization. Maghihimo kita liwatin home for the aged para han aton mga kalagsan naging abandonar na nga waray nag-aataman. Good governance, maupay nga pangobyerno. Kinahanglan natin ini. Andalan han pagprogreso han sinirangan Samar, diri nanginginahanglan hin ordinaryo la nga abilidad. Andam kita paghatag iton ating probinsya hin liderato nga may pagsarig hit Ginoo. Tangkod, maabti, ngan kaya pamunuan itong probinsya nga kundiin ang ating mga tao, ang ating mga empleyado sa nasyonal, lokal, ngan labi pa ang aton mga opisyales ngan empleyado han aton kapitulyo inspirado, desidido, ngan kaupod han aton pagburublig para han paghimo hin mamawpay pa nga sinirangan Samar. Nonoy libanan! Nonoy libanan! Nonoy libanan! Nonoy libanan, aton natatapuran. Gintapuran ako niyo. Damo na ang aton nabuhat. Iyan na nga panahon. Mas damo pa iton aton kinahanglan trabaho.